تعمل مراكز البحث في الجزائر على تطوير تكنولوجيات حديثة من شأنها أن تساعد في انتقال الجزائر إلى عالم الرقمنة. مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية هو واحد من بين أشهر المراكز البحث في الجزائر، حيث يعمل المختصون فيه على تطوير تقنيات جديدة. ندعوكم لاكتشافها في ميدان تيزاد. لنتابع. هو واحد من بين المؤسسات العلمية الشهيرة في ميدان التكنولوجيات المتطورة. شهد مركز البحث في مجال التكنولوجيات الصناعية عدة مراحل، انطلاقا من إنشاء مخبر الترحيم والمراقبة الغير متلفة سنة 85-900 إلى غاية إنشاء مركز بحث ذو بعد وطني سنة 92-900 تحت تسمية مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، إلا أنه تم تغيير تسميته إلى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية تماشيا مع مجموعة مهامه العلمية والتكنولوجية. كما يهدف المركز إلى إنجاز مشاريع البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات الصناعية، لا سيما تقنيات التجميع بالتلحيم، المراقبة الغير المتلفة والتآكل وتقنيات الطبقات الرقيقة. كما ينظم ويطور دعم الضمان والمراقبة النوعية للمنشآت الصناعية. إنجاز مشاريع البحث اللازمة لتطوير التكنولوجيات الصناعية كتقنيات التجميع بالتلحيم، المراقبة الغير متلفة والتآكل وتقنيات الطبقات الرقيقة هو ما يعمل عليه خبراء ومختصون في المركز الوطني لتطوير التكنولوجيات الصناعية. فأهلا بكم. عمل المركز منذ إنشائه على تطوير البحوث التطبيقية في مجالات التعدين والصلب، كما يمنح فرصة التكوين للطلبة الجامعيين عبر البحث في مجالات متنوعة كتقنيات الميكاترونيك ومعالجة سطوح المواد وتطبيقاتها، وهو ما دفعنا في برنامج جيلتك للذهاب إلى المركز لاكتشافه والوقوف على مدى التطور العلمي في مجال التكنولوجيات الصناعية، مجال قد يدفع بالاقتصاد الجزائري إلى النهوض. يقسم المركز إلى مقاطعات بحث متنوعة تحتوي على مجموعة من الباحثين والأشخاص المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة. في هذه المقاطعة يتم التحكم وتطوير أساليب كهربائية ومغناطيسية لتحديد خصائص المواد. تعد هذه التقنية المبتكرة ذات أهمية كبيرة في مجالات الصناعات كصناعة السيارات والطائرات والهندسة الميكانيكية، ومعالجة المعطيات المستقاة من هذه التقنيات بطريقة مثلى تؤدي إلى نتائج تتوافق مع الحالات التقنية الملموسة. هنا في هذه المقاطعة يقوم الباحثون بتحديد الخصائص الكهربائية والمغناطيسية للقطع من أجل تحديد عمرها والتي يمكن استخدامها فيما بعد. داخل هذه المختبرات أيضا يعمل الباحثون على اكتشاف تقنيات جديدة ومبتكرة، وهو ما لمسناه أثناء حديثنا مع جل العاملين في المركز. Bien sûr, donc nous allons parler un peu, je vais vous donner une rétrospective très brève de cette division. Cette division comporte 4 grandes équipes. La première équipe, c'est l'équipe de caractérisation des matériaux par les procédés magnétiques. La deuxième équipe, c'est l'équipe qui fait la caractérisation toujours des matériaux par une autre méthode, par d'autres méthodes qui sont les micro-ondes. La troisième équipe, c'est l'équipe qui fait la caractérisation des matériaux par les nanomatériaux. Et la quatrième équipe, c'est l'équipe qui fait de la spectroscopie infrarouge. Donc nous avons 4 grandes équipes. Donc la mission importante de cette division, c'est caractériser les matériaux par les procédés magnétiques, et électriques. Donc tout se focalise sur cette caractérisation. Pour les courants de Foucault, c'est une technique quand même relativement ancienne qui est maintenant appliquée à l'échelle industrielle. Donc nous appliquons ce contrôle. D'ailleurs, nous formons, nous avons une filiale, nous avons formé des gens dans ce domaine. Nous avons même
fait des prestations de services au niveau de Sonatrach, au niveau de certaines entités dépendant de l'industrie. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire les infrarouges, c'est une nouvelle technique. Nous sommes en train d'élaborer. Les équipements coûtent énormément cher et donc c'est les premiers stades. Pour les micro-ondes, cette technique nous permet de caractériser, nous allons développer cette technique à but de caractériser les matériaux non conducteurs. Et là, c'est un exemple, c'est les matériaux composites. Pour la quatrième technique, qui est la caractérisation nanostructure des matériaux, des couches minces, nous avons acheté un équipement dernièrement qui est un équipement qui nous permet de tracer le cycle d'hystérésis. Cet équipement se trouve juste ici. C'est un équipement quand même qui est assez cher et qui permet de monter à des champs très intenses de l'ordre de 2,7 Tesla et de voir le comportement du matériau. Donc, un matériau fatigué ne va pas se comporter de la même manière qu'un matériau non fatigué. Un matériau ayant subi une chaleur, ayant subi une trempe, ne va pas être le même. Un matériau à l'état nanostructuré, c'est-à-dire de l'ordre de 10-9, voir son comportement, c'est très, très important pour la suite. Et cet équipement-là, qui se trouve ici, nous permet de donner cette information. يعمل الدكتور بابيتي على تطوير تقنية جديدة للتنقيب عن البترول. هنا c'est une partie de la division de caractérisation et d'instrumentation مقاطعة تشخيص والآليات. Les missions principales تاعها c'est tout simplement, qu'on peut résumer en une seule phrase, caractériser les matériaux par des techniques non destructives, c'est-à-dire نرجعوا la pièce exactement dans l'état où نخديناها sans la détruire. Depuis à peu près une dizaine d'années, peut-être moins, خرجت la technique هذه par onde guidée. Elle consiste en quoi? Elle consiste à mettre une ceinture autour d'un tube, d'une canalisation, gaz, pétrole ou autre, on peut même la faire pour l'eau. Et en un seul tir, on détecte et on localise les défauts qui sont dans la tubulure, sur la paroi du tube, 100 mètres à l'avant et 100 mètres à l'arrière. C'est vrai que cet équipement coûte cher, mais il nous fait gagner énormément d'argent et de temps surtout pour les industriels. Le problème en Algérie, qui est un pays producteur de pétrole, c'est qu'on a des dizaines de milliers de kilomètres de canalisation. Où les défauts en Algérie, la plupart des défauts, c'est la corrosion. Les canalisations, puisqu'elles sont enterrées, où le sol en lui-même est agressif. Donc, تنتكل من برا وتنتكل من الداخل. Alors, تنتكل من برا وتأكل يكمل حتى يوصل la paroi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fuite. C'est des pertes pour l'environnement, si c'est un gaz, risque d'explosion, et là. Donc, cette technique que nous maîtrisons et que nous sommes en train d'appliquer au niveau du Sud, qui est des marchés, des contrats qu'on a conclus à travers une filiale TANA, pour contrôler des centaines de kilomètres de gazoducs et de pipelines. Pour cela, nous avons formé toute une équipe على رأسهم السيدة جيلي سونيا اللي هي باحثة معنا et qui est en train elle-même d'appliquer cette technique et de former les inspecteurs de la technique. Il nous faut à l'aqal une dizaine d'inspecteurs pour répondre à la demande nationale. Il en faut 100, il en faut beaucoup plus, mais à l'aqal on part au plus urgent. C'est une ceinture qui a des capteurs. Les capteurs vont envoyer les ultrasons à travers la paroi sur une distance de 100 mètres en amont et 100 mètres en aval, en avant et en arrière. D'accord? Les ondes se propagent à l'intérieur, exactement comme l'échographie qu'on voit à l'hôpital. À chaque fois qu'il y a une anomalie, par exemple une corrosion, un défaut, un métal extérieur, une partie de l'énergie ترجع à la sonde. À une des sondes, il y a une quarantaine de sondes. Toutes les sondes sont centralisées à travers un appareil qui on va centraliser toutes les données sur un PC.
d'accord, et qui va nous donner toutes les réflexions possibles. La technique consiste à étudier toutes les réponses et sortir les bonnes, les informations, ce qu'on appelle les informations pertinentes. Donc, nous نفرقوا ما بين هذا وهذاك à travers des expérimentations. Les coups يرجعوا des échos, ce ne sont pas des défauts. Notre rôle, c'est de sortir le maximum d'informations sur le tube qui, je vous le rappelle, راهو تحت الأرض. Il est sous terre. Donc, si ça peut nous faire gagner du temps, ما نحفروش ونعرفوا واش فيه لداخل، كي نحفروا c'est pour le réparer، ماشي باش غير نشوفوا الهضره. بعد أعمال البحث داخل المختبرات تذهب النماذج إلى ورشات مختصة في التلحيم والتعدين والمعالجة من أجل الإخراج النهائي للقطع لتصبح جاهزة للتركيب. نحن الآن متواجدون داخل هذه الورشات حيث يعمل التقنيون على اكتشاف تقنية جديدة تحت اسم Friction Stir Welding والتي سنكتشفها معا. تابعونا. التقنية هي نحن الآن نقوم بتركيب وصناعة آلة صناعية متمثلة في آلة التلحيم الخلطي، وهي تقنية جديدة تستعمل في تلحيم المواد الصلبة منها الألمنيوم اللي هو صعب التلحيم تاعو. وهذه الآلة رانا في نسبة إنجاز 80%، رانا إن شاء الله متقدمين. راح نقوم بعرضها في الأيام القليلة المقبلة. وهذه الماكينة هي عبارة عن شقين، شق تحكمي أو أوتوماتيزم، وشق ثاني هو التركيب وشق الميكانيكي. كما راك تشوفوا رانا الآن في شق الميكانيكي. كما راك تشوفوا آلة الدوران، أجهزة التوازي والتحكم عن بعد والتحكم في الانزلاق. والآن ترون الشق هو الأوتوماتيزم. كاين عندنا الزملاء تاعنا مهندسين راهم يقوموا بعملية تركيب القطاع. كما راك تشوفوا النسبة راهي متقدمة. راكم 80%. أنا 80% متقدم. إن شاء الله نعرضوها الأيام المقبلة. كما راكم تشوفوا نقدموها لكم إن شاء الله في الأبواب المفتوحة. البروتوتيب والبروجي حيث هذه الآلة ستستعمل باش نركبوا بها المعادن. هي تستعمل هذه الماكينة في التلحيم المعادن الألمنيوم كما قلت لكم. هي تستعمل في مجالات، في المجال البحري ومجال الطيران أيضا. هما المجال الطيران يستعملوا هذا الفريكسيون ستيل ويلدينغ، اون فرونسي لو فريكسيون مالاكساج. تفضل. هنا كما راكم تشوفوا هنا هذا هو البروتوتيب صغير، نموذج، عبارة عن نموذج فيه عبارة عن فيه يمشي على 3 محاور. عندنا محور ألف باء ج كما تشوف. هذا هو النموذج الصغير. وهنا رانا نقوم بعملية تركيب النموذج الأصلي هو اللي يفوق الحجم نتاعو كما راك تشوفوا في الملصق ثم. هذا هي عبارة عن هذه الماشينات تولي كيما هكا. شكرا. تقنية اللحام بالاحتكاك الخلطي أو Friction Stir Welding هي عملية حديثة ومبتكرة تقدم للمصمم إمكانيات جديدة لتجميع القطع ذات المواد غير المتجانسة أو الصعب تلحيمها بالطرق التقليدية التي تستعمل الانصهار والتذويب. ومنذ إدخال هذه التقنية الجديدة إلى المركز فإن أعماله في البحث والتطوير قد حققت إنجازا هاما من خلال تصميم وتصنيع هذه الآلة. هي أداة لحام مناسبة لتلحيم سبائك الألمنيوم والتي يعمل هذا الفريق على تركيبها. إن إنجاز وتحقيق هذه الآلة سيكون له تأثير مباشر على الصناعة الوطنية وسيسمح بإدخال التكنولوجيا في مختلف الصناعات كصناعة الطائرات والسيارات وبناء السفن. بعد هذه المراحل تأتي المرحلة النهائية وهي مرحلة إخراج القطع في شكلها النهائي لتصبح جاهزة للتركيب.
هي إذن جولة داخل أحد المنشآت العلمية في الجزائر، والتي تأمل بأن تساهم في بناء الاقتصاد الوطني.